हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। प्रथम श्रेणीर पाठ 12 झुलना बहिर हनुमांकड़र चषमा पिंधा तार आज आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। काले आमे पढ़िथिले 2 नंबर क्वेश्चन सारथिले। आज देखो 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ना आस देखि देखि लेखिबा। एटा कोन लेखा हैछि रे जो लेखिबो। तापर देखो एठी भी जो लेखिबो। नेक्स्ट देखो टी कोन लेखिबा कहिछि सिए ध एमिति लेखिबो या तळे भी लिखिदबो ध हला। तापर देखो 4 नंबर कोन कहिछि अक्षर को जोड़ी शब्द गढ़िबा लेखिबा ओ पढ़िबा। जरे आकार जा मरे आकार मा कोन हैला रे ना जामा। ये सेमती कोन है जिवो ओ जा। ये कोन हैला जगत जगत। ये कोन है गला बजार बजार। ये सेमती ओधा। ये कोन है गला धरे अछि कार धी र। ये धर्म। ये कोन है जिवो अधर। बुझियला। तापरे देखो 5 नंबर कोन कहिछि आस पढ़िबा। जर जरे आकार जा ल जाल जिया धन धान गधिया जट जामा जिलापी धड़ी धड़ा धनिया धड़िया नडिया खाइला अजित जिलापी खाइला। तापर देखो सांग सह कथा होई ड अक्षर रे गोल बुलाइबा। ड कोटारे एटा डगर डाल ओडिसा रे ड अछि ओडिसा रे ड अछि सगड़ रे ड अछि धड़ी रे ड अछि खडिका रे ड अछि पडिया रे ड अछि। ताको हमें गोल बुलाई देले। तापर देखो देखि देखि लेखिबा। एटा कोन अछि ड ड ड ड। तापर देखो तोड़े भी लिखि देबो ड ड एमती लिखि देबो। तापर देखो एटी कोन अछि सांग होई अक्षर मिसाई शब्द गढ़िबा और लेखिबा। एटा कोन लेखा अछि ड र ड बा डाक। ये कोन है जिवो डाल ये बाड गाड़ी। तापर देखो 9 नंबर कोन कहिछि तळे दिया जाइतिबा शब्द गुडी को पढ़िबा। कोन डब्बा डिबी डाला लड्डू बाडी खडी काकुडी नडिया। आस जेउ शब्द रे ढ अछि ताको मझी रे ढ सह गारटाणी जोड़िबा। देखो ढ एटा डर ढग अछि याको एठी जोड़िबो कढ अछि एठी जोड़िबो ढळ ढमणा ला। ये कोन डर अछि हबनी एठी ड अछि डब्बा हबनी तो एठी कोन लिखिबो ढ ढ ढ ढ। तापर देखो तळे भी लिखि दबो एठी ढ ढ ढ ढ। बुझियला। तापर देखो एठी सांग सह मिसी पढ़िबा। ढग पीढ़ा ढमणा पढ़ुआ झगड़ा गढ़िबा कढ़ पारा मुठी आनिला डामरा बड़िया लड्डू आनिला पारा लड्डू चाखिला डामरा को मुढ़ी देला डामरा मुढ़ी खाई नाचिला। तापर देखो
ଚିତ୍ରର ନାମ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଗାଜର। ଗାଜର ଖାଅ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଚାର। ଆଚାର ଚାଖ। ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଛ ଧର। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ରେ? ଏଇଟା କ'ଣ? କଲମ। କଲମ ଆଣ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗଛ ଲଗାଅ। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ଖାଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ତଳେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉ କାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଉ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଉ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚଉ। ଇଏ ଦଉ। ଇଏ ପଉ। ଇଏ କ'ଣ? ସରି ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସ ତଳେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉ କାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠି କରେ ଉ କାର ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? କୁ ହେବ କି ନାହିଁ? ହର୍ଷଉକାର କୁ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚୁ। ଇଏ ଦୁ। ଇଏ ପୁ। ଇଏ ନୁ। ଇଏ କୁ ଚୁ ଦୁ ପୁ ନୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତଳ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉ କାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଟା ହରେ ହୁ ଦେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତରେ ତୁ ଗୁ ଘୁ ଛୁ ଜୁ ଧୁ ଫୁ ଲୁ ସୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଗୁଆ, ଆଳୁ, ଗରୁଡ଼, କୁଡ଼ିଆ, ଶଗଡ଼, ଗୁଡ଼, ଆଖୁ, କୁକୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ, ପଗଡ଼ି। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ରେ? ର ବ ପ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପରବ। ପରବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆ ପି ଜ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପି ଆ ଜ। ଇଏ ଧନ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନରମ। ଇଏ କୁକୁର। କୁକୁର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଣି। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଉ କାର ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଗ। ଇଏ କୁଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଡ଼। ଇଏ ବୁଟ। ଇଏ ଝୁଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଛବି ଓ ଶବ୍ଦ ମିଶାଅ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ। ଛବି ଓ ଶବ୍ଦ ମିଶାଅ ପଢ଼ିବା। କାଉ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ। ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ହେଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ବିଲୁଆ ଡରି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସରିଲା। ରସଗୋଲାର ମଜା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।